তিনি যত তাগুবুং ফাইসে মুসুং খাবাই খুবাই লথগো ফিরিনাই ফালিনাই গ্রেডেস রেপলেন সামনই ফিরিনাই ফালিনাই গ্রেডেস রেপলেন সামনই বুয়াগ্রা আই লতো টিপ্রা মথা আই লতো ওয়াইটিএফ আই লতো হামবাই তিনি টিপ্রা মথাবাই আরো সংসাজাক পূর্ব দেবেন্দ্রনগর পঞ্চায়েতনি বিসিংহ খবজাক চিন্তারাম কবরা কামিও 11 মান্ডাই বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিংহ ম খবজাক ম কামিনি চিনি খাকসং খাকফুর টিপ্রাসা বুসারক দীর্ঘদিন কুবিনি পার্টি ও তমনি ইয়াগুলো তাবুক বুবাগ্রানি ইমাংনো বুবাগ্রা যে লামা সই তমনি ও লামানো হামজাগৈ তিনি আরো 53 পরিবারনি 175 বুতার যতন খাকফুরবাই ত্রিপুরা মথাও জয়েন খালাইকা অবনি বাগৈ जों खाखायो दिनैनि म मेसेज सारा त्रिपुरा रायजोआव सरिनाय तुरुक आहायके जोंनि बोसकांनि 2023 बिधानसभा चमयनि सिगां बुबाग्रा जियाव वानसुक दंमानि त्रिपुरा मथा जियाव वानसुक दंमानि अन्तेके त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारकनो थामचा खालायै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तिख्रायनि जे समाय तां दंमानि आं खाखायो बोसकाङाव चिनि इमां चिनि समाय बुबाग्रानि इमां साक्सेसफुल लोंनाय एवं ताई जरा ताबुकबो हायां तंखौ बरंनोबो जों खाखुफुरबाय त्रिपुरा मथानि अंगै कबगो हादि थानसाखाय जों चिनि जबा खालायनो चिनि मानथायनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों तुइ फायलायनो हामबाय बो पार्टीनि बिसि थाके तिनि अ जागाव मेनलि गोबां मा सालमै सिपिएम खाय दंमानि ओंखाय IPFT निबो खनकसा बिभागीयनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ होननाय खोनायो विश्व प्रताप रुपिनि ताखौ गाहाम दा खरकसा चिनि मेम्बार म विजय रुपिनि बबो खायसपायनि खोनायो काजे मेनलि सिपिएमनि गोबां सिपिएम बिजेपि बोसकां सालगा ताई ताम वान संगां दङ पारादन लोक दङ तै आरो दङ सिबर 70-80 परिबारनि मिसिङाव अर्धेक सिफायखाय बोसकांनि सालगोबा चिनि जे ताबुक सामं बुतां चलि दंमोन त्रिपुरा मथानि अब टुडे आपडेट नङै दङ डेभलपमेन्ट नङै दङ साक्सेस नङै दङ जों खाखायो जेता जों वान चुमनि थामचां खाके चिनिबा 1 पॉइंट डिमान्ड 1 पॉइंट चिनि इमांबा अब साक्सेस जों खाखायो